পুজোর আগে পর্যটকদের মন খুশি করে অন্ডালের সঙ্গে জুড়ে গেল বাগডোগরা। এক ধাক্কায় উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের দূরত্ব অনেকটাই কম হলো। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী 30শে আগস্ট শুক্রবার থেকে নতুন বিমান পরিষেবা শুরু হলো অন্ডালের কাজী নজরুল বিমানবন্দর থেকে। এদিন অন্ডালের কাজী নজরুল বিমানবন্দর থেকে অন্ডাল বাগডোগরার মধ্যে নতুন বিমান পরিষেবা শুরু হয়েছে। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी को सूचित करते हुए यह बहुत खुशी हो रही है कि आज से इंडिगो ने एटीआर फ्लाइट का ऑपरेशंस भुवनेश्वर, दुर्गापुर, बागडोगरा के लिए शुरू कर दिया है। आज इंडिगो की पहली फ्लाइट एटीआर की 12:44 पर काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पे लैंड किया। लैंडिंग करने के बाद हमारी एयरपोर्ट की टीम ने वाटर कैनन सैल्यूट से इसका स्वागत किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले यहां से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं थी। इस सेक्टर के लिए लोगों का काफी डिमांड था। অন্ডাল থেকে বাগডোগরার এই বিমান চালু হওয়ার ফলে পর্যটকদের অনেকটাই সুবিধা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কারণ পুজো সহ বিভিন্ন সময় পর্যটকরা পাহাড়ে ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, সে কারণে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম ভরসা ট্রেন। কিছু ক্ষেত্রে বাসও রয়েছে, কিন্তু ট্রেনের টিকিট পেতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। অনেকেই আবার লম্বা বাস জার্নি করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কম সময়ে খুব সহজে উত্তরবঙ্গ পৌঁছে যাওয়া যাবে এবার অন্ডালের কাজী নজরুল বিমানবন্দর থেকে। আপাতত সপ্তাহে 4 দিন সোম, বুধ, শুক্র এবং রবিবার এই বিমান চালানো হবে বলে বিমানবন্দর সূত্রে हमारी জানা গিয়েছে। मैनेजमेंट टीम और हम सभी ने इंडिगो मैनेजमेंट से कंटिन्यूस इस चीज को परस्यू करते रहे और फाइनली इंडिगो मैनेजमेंट टीम ने इस चीज को एग्री करके आज से इस फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू कर दिया। हम इस चीज के लिए सभी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं, स्पेशली जितने भी एयरपोर्ट के स्टेक होल्डर्स हैं उनका, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और जितने भी लोग हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस एयरपोर्ट को सपोर्ट करते हैं। इवन हमारे मीडिया সপ্তাহে 4 দিন বাগডোগরাগামী বিমানটি অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে ছাড়বে দুপুর 1:15 নাগাদ এবং বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছবে 2:20। অন্যদিকে আবার 2:55 বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে বিমানটি ছেড়ে 4:05 নাগাদ অন্ডাল বিমানবন্দরে এসে পৌঁছবে এবং এই বিমান পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে বহু পর্যটকরা উত্তরবঙ্গ যেতে অনেক সুবিধা পাবেন। দুর্গাপুর থেকে নয়ন ঘোষের রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।